से कौन जगह से आप जो डायलग मार्च प्रकृत प्रथम राति कर देख फास्ट आम से आम आम 3 दिन पर आम 2 राति गला राजधानी। अच्छा यहाँ कहीं आम देलु समस्ते मना कर पवित्र बाबू गाड़ी ये आनंद ना समस्ते कि कहले ना अच्छा ठीक है आज पूरा सी करला नाच मन न कले लास्ट टाइम किए अच्छी आ छाड़ा तुम दे जेहतु पार्वतीर नाँटा अच्छी मेन है पार्वती पुराना पार्टी ना अच्छी ना लोक पड़े आसवे खाली यात्रा जहाँ कुछ करूँ भाई आम आडभांस करदेलु 6 लाख टका कथा आम जो कहलु 550 दबू। अच्छा ये पूरा फाइनाल है 550 है पलि आसला आसला आम तो पुणी 200 जन को लेकिन जाऊँ आम तो एकुटिया नुह एटी जो फास्ट रात आसला मुझे मना कर सन्ध्या बेले जाणी तुम पार्टी आसीना तुम आम आगे पार्टी पैसा ना मैंने आम घर को पैसा पठेबू आसने आसवे ना आसुना पेमेंट पाई ना भाई एमती कौन यात्रा भी ठीक अच्छे तुम आज प्रचार करना आम प्रचार करदेबू भाई रात प्रचार करते लोक होगले 1000-1500 लोक बस राति 1 बेलू मत डाकिले कहले ना पार्टी आसुना यात्रा बंद कहब किए पेंडा लेखा बाड़े भांगी भंगी देवे से आम 5-7 जन गलु सरपंच पी सरपंच जाइली पी सागे डाक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ये सब कमिटी जाई पेंडा लगे हाथ जोड़ी मना कर। अच्छा पेंडाल सीना मना करूँ जो सब दोकानी मैंने सब जो सब जिनस करते क्षति दब कि गला लेडीज गुड़ा सब आसते जदि ठीक अच्छे तुम रेकर्ड डांस कर तार भी मैंने जो बाजा वाला सब आसीना जो बजाती अर्गाना आप सब कौन आसना आसीना सेतिक भी है रेकर्ड डांस होता हाँ स्त्री गुड़ा बसीगले भोर भोर घर गले राति 1 भाई मैंने प्रोटेक्शन देखिए सब स्त्री लोग घर छाड़ू आम बदला जाऊ ना गला सेकेंड रात को यात्रा कले द्वितीय राति कौन कले कौन कर भाई गलु कह पुणी इलेक्ट्रिक वाला गलु आम सीना थाना कहदेलु थाना ये मत लोकाले से कहते जब खर्च कर रिक्स कर आम रिक्स कलु कि इलेक्ट्रिक वाला से मना कर जिते प्रकार कल से मना कले से कैमेरा पड़े भाई भाई मैंने डीजी नहीं आसलु ताकू आने थोलु से बाबद जहाँ खर्च है लास्ट राति वर्षा है तथा आम पेमेंट काटिलु आम जो फोन कर ना ना तुम पवित्र डाक तार कौ कमेंट मैंने आर्थर से करते तो से कले बाबू टीका से गला खाली धन सन पवित्र खाली धन सन भाषा ता छड़ा किसी ना मुझे सी टी आसू से आम धन सन तर शुणु से जो रोल देखा अफिस टाइम खोली ना से आमको रोल देखला देवी खाली उड़ा ठीक अच्छे भाई तू तो स्टाफ आम कौन दरकार आम जानू आम रोल देखू पवित्र बाबू आम मैनेजर कहल आम तो पवित्र बाबू टीका से टीका आम ता माँ बोल सी जान 50 लोक केमी नागे से आसला ना आम देलु 4,80,000 ना 4,90,000 ये लास्ट पेमेंट है मुझे कही आउ पेमेंट दियो ना 4,50,000 पार्टी दियो ना आम हाथ बाध बर्तमान आम दोकानी मैं पैसा ये करूँ ना आम तो तृतीय राति है ना डाक से जो 2 लाख करमें 2 लाख भी देदेलु पेमेंट से आउ पवित्र बाबू तुम आसला ना पार्टी के आम देदेलु पैसा क्लीयर कर से भी खुशी हो गले से भी मैंने मैनेजर डाकला भाई आसने रोषे कर पैसा आम कहीं गलु ना कि आम ये कलु कि बर्तमान देख पार्टियर मैंने पैसा पाई ना ये पार्टियर मैंने सब रही जाऊ भी ना आम कहलु का 3टा समय देलु 3टा भर न गले आम पंचायत ताला मार पंचायत से के दिन रखी तथा मैंने से रोषे से कांदुचु। अच्छा तोर कौन मैंने पवित्र भाव कौन छुआ पिला ना से जाणी नहीं गोटे आक्टर आसिले केते कष्ट ये कर तो छुआ पिला समझे धरिक बस भाई से गोटे झीटा फोन बापा माँ फोन कर माँ तो पैसा पठा तो यदि नाचब आम ये उपास रही। अच्छा एगुड़ा कौन पवित्र जापार ता मैनेजर पाक जापार बड़ बड़ भाषण टीवी बस दौर लज्जा नागे दरकार तो केमी भाषण देवी मो स्टाफ उपास रोच मुँह को लज्जा सरब ना से कहते आम मालिक संघ गढ़ी जदि मालिक संघ गढ़ी मालिक मैंने जापार ना पवित्र को पेमेंट करना चिंता कले 3 दिन पड़ी रही जब आम एक विदा करदेबू ये झील बोल सब जीवे कुआ चिंता आम खाली इज्जत दृष्टि रखीचु आ व्यवहार क्या आमर एक पुणा अनुष्ठान व्यवहार आम क्या खराब करूँ आम क्या जगत पवित्र आसते तो व्यवहार खराब करता पैसा नहीं कि पवित्र पैसा केमी आगे तुम शुणु यही कथा नहीं भाई तुम तो देखुच बर्तमान केमी सब कलाकार पड़े। अच्छा कलाकार तुम मालिक मैंने एसी रूम में बस कलाकार रात नाचे खाइबा पाइबे से बाहर देखिए लाभ कौन अच्छे
ମୋର କହିବା କଥା ଏମିତି କଳାକାର ସଂଘର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଟିକେ କଳାକାରଙ୍କ ପେଟକୁ କିଣିବ ମାଲିକମାନେ କେବେ କିଣିବେନି କାରଣ ସେମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଅୟସ କଲେ କଳାକାରଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଏଠି ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଏମିତି ଆପଣ ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିବା ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବରଂ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ଭିକ ମାଗିବେ କଳାକାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯାଇକି ମାଲିକ ଚାହିଁ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇ ହୀନସ୍ତା ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଇସା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିଗଲେ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ସେଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ଇଏ ଯେ ମୁଁ କାହାରି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଠିକ୍ ଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ମାଲିକ ସେ ଥରେ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତାକୁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଥରେ ସେ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ କୋଉଠିକା ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ମୁଁ ଏ ଉତ୍ତର ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିରଡ଼ି ବ୍ଲକ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁ କମିଟି ନାଁ କ'ଣ ଆମର ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଉତ୍ତର ଶାସନ ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆମେ ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟିରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଥରେ ପବିତ୍ର ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଆସିକିରି ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଧର ଘୋଡ଼ଉଥିବ ମ୍ୟାନେଜର କହିପାରୁନଥିବ ଥରେ ଆସି କଳାକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଦମରେ କହୁଛି ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ପବିତ୍ର କଳାକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ସେ ମାନେ ପଇସା ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା କଳାକାର କାହିଁକି ଜଣେ ମାଲିକକୁ ଶୋଧୁଛି କାହିଁକି ଜଣେ ମାଲିକକୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ସେ ଚୁଲିରେ କାଠ ପକେଇଲେ ତମ ରୋଷେଇ ହେଲେ କଳାକାର ଖାଇବ ତମ ମ୍ୟାନେଜର ବି ଖାଇବ ସିଏ କାହିଁକି କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛି ତମ ମାନେ ତମକୁ ଶୋଧୁଛି ତମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି ଆଚାଇ ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇକୁ ପଚାରିବେ ତୋର କେତେ ପଇସା ଲାଗିବ 5 ମାସ ତାହେଲେ ତା ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପବିତ୍ର ବାବୁ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ଅବଶ୍ୟରେ ବୁଲିଲେ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଏସି କାର୍ରେ ବୁଲିଲେ ଅଥଚ ଏମାନେ ଦିନ ପଡ଼ିକି ଖଟିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ତମେ ଜାଣୁଛ ଆଧରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବୁ ତମେ ଯଦି ଛାତି ବୁଲେଇକିରି ଶୋଧୁଛ ତମ ଧିକ ତମ ଜୀବନ ତ ମାଲିକ ହେବାଟା ବି ଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କହୁଛି ମାଲିକ ହେବାଟା ଧିକ ସିଏ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଳାକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରହୁଛ ମାଲିକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସବୁ ଯାକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଭୁଲ କହୁଥିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଭୁଲ ମାଗିବି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିକି ନାଟକ ସାରିକି ଆମେ ଚାଲ ଆଗେ ଯିବା ଏଠି ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳାକାରଙ୍କର ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଉପରେ ତେଣୁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ କଟଣା କଥା ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ପାଉଣା ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବାକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 5 ମାସର ଦରମା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରଟେ ଚଳେ କେମିତି ବିଚାର ମୋ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଉପରେ ଚାଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ